Mario, kumusta kay mo ato imong bag-o nga uyab? Unsay bag-o nga uyab, wala man mi nagkauyab atulong hubog ra makwato. Ay mauwa di mo nag-uyab ato. Si Pawpaw man gud ang nasa huna-huna na kulong. Unya ikaw, kumusta man mo ato imong bag-o nga uyab? Kadtong imong giilog sa ako ah. Ay nato Mario, cheater man to. Duha magita gituhog. Nanapod siya bag uron oy mo nang gibulagan ako. Tara lang ta magbaktas-baktas sa ta basin makakita tag maayuhon dito ah. Tara ko mga ita taglami. Tara. Ay wait lang long, nabilin akong bag sa motor. Pagdali Mario ha. Tara na long. Speaking of lami, toro oy imong ex Mario. Lami po na long. Abi ba nakog ka na pa imong ginahuna-huna? Unsaon man na Mario nga gipuli man ka sa naay taler? Wakoy labot basta masugwa